unsay pinakabayat nga butang nga mahitabo sa usa ka tawo. Sa akong napatyagan, sa akong nasinati, kung ikaw matuod nga naghigugma o ang imong gihigugma wa naghigugma kanimo, ano yung pinakasakit? Okay, karelate mo, base na karelate mo na maingon sila nga bisan pa physically, no, bunalan ka, sunugon ka, panitan ka, sakit na, pero way makapuli, way makadaog sa kasakit, sa kasing-kasi, sakit sa kalag. Pero atong hinumduman nga ay usa ka tao nga mao'y pinakadakong naghigugma, labaw ka na tong tanan. Ug tungod ana nga pinakadakong hugma, iyang nasinati ang pinakadakong pagtraidor sa kanang hugma. Kagyas na mo kinsa to.